नमस्कार मु ज्योत्स्ना मो ओडिया रेसिपी चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। वर्तमान पवित्र कार्तिक मास रे समस्ते घरे घरे के हबिषा अन्न प्रस्तुत करते। मु सोमवार उपलक्षे हबिषा अन्न डालमा एवं सागर प्रस्तुत करछि। चलतु देखने डालमा और सागर प्रस्तुति। प्रथमे डालमार सामग्री गुड़िक देखने मु यही परिबा डालमा पे परिबा रखी देसी आलू, बोईतालू, जह्नी, कंदमूल, कदली एवं गुहार एवं जाई पाउले, कंचामर्च, अदा एवं नड़िया कोर। आमे डालमा बनैबा। डालमा पे गोटे बड़ पैन बसैबा। मु जेहेतु 4 जन बसौचे मुझे पिंछाटे हो पानी देली एवं किछि हल्दी गुंड पकईदेली। चलतु ए मुग को आम एपरी भल भाव 2-3 थर धोई नेबा। तापरे मुग जाई पकईदेबा। कटा है रखा है समस्त पनीपरिया को आमे पानी ताती गले पकईदेबा। मान ताको घोड़ाई 30 मिनिट पे सिझा को छाड़देबा। 8 मिनिट से हो सारी डालमार पनीपरिया सिझाई। आम चलतु स्वाद अनुसार लुण पकईदेबा एवं डालमाटी को घाटी से कोरी नड़िया कोर पकईदेबा एवं डालमाटी को टिके मिसई नेबा। देख डालमाटी प्रस्तुत हो सारी। तार फुटण पे चलतु आमे आउ गोटे पैन बसैबा। ताहिरे किछि भल घी गुआ घी पकईदेबा 2 चम्मच एवं घीटी तातिया देबा। से चामचटे जीरा पकईदेबा। जीराटी को टिके भाजीदेबा। तापरे कंचामर्च पकईदेबा। जीरा और कंचामर्च को एपरी भल भाव भाजी नेबा। देखंतु एपरी भाजी नेबे। तापरे अदा बटा पकईदेबा। अदा बटाटा पकाई टिके भाजी नेबा। फुटणटी हो जाइए। एबे आमे डालमा रे पकईदेबा। एबे डालमा प्रस्तुत। चलतु देखंतु डालमाटी एबे हमर प्रस्तुत हो सारी। साग करिया। मु साग कोसला साग नहीं 2-3टा एपरी काटी देछि। मुग जाई गोटे बाउल, नड़िया कोर, कंचामर्च। चलतु एबे गैस रे कड़ाई बसैबा एवं बेलाटे घी देदेबा। तापरे कंचामर्च पकईदेबा। कंचामर्च को आमे टिके भाजी नेबा। जीरा पकईदेबा। कंचामर्च और जीरा को भल भाव भाजी नेबा। एबे भाजा हो गलानी। साग पकईदेबा। साग को आमे सबू पकईकरी ताकू टिके उल्टई देबा। एबे सागटी नरम हो गलानी। एपरी सबु जाक साग पकाई ताकू आमे उलटई नेबा। एपरी बारंबार उलटई नेबा। तापरे लुण पकईदेबा।
ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଡାଲି ଆ ପାଇଁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଡାଲିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶାଗରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଏବଂ ଶାଗଟି ଏବେ ଲହିଁ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କମି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କୋରିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋର ପକାଇଦେବି ଏବଂ ଟିକେ ନାକୁ ମିଶାଇ ନେବି। ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୋର ଶାଗ ମିଶିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସିଝେଇଥିବା ଜାଇକୁ ଡାଲିକୁ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଶାଗ, ନଡ଼ିଆ କୋର ଓ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଲି ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଓଲଟେଇ ସିଝେଇବା। ମୁଁ ଡାଲିରେ କିଛିଟା ପନିପରିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବୋଇତାଳୁ, ଜହ୍ନି, ଶାଗରେ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ହବିଷ ପାଇଁ କରୁଛି, ତେଣୁ କଦଳୀ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଟିକେ, ବୋଇତାଳୁ ଟିକେ, ଜହ୍ନି ଟିକେ ପକାଇଥିଲି। ସବୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଏହିପରି ଓଲଟେଇ ଓଲଟେଇ ବାରମ୍ବାର ଓଲଟେଇ ଓଲଟେଇ ଆମେ ଶାଗ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଇବା। ଏବଂ ଶାଗଟି ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଶାଗଟି ସିଝିନି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା ଓ ଶାଗ ବାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଲମାଟି କେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଶାଗ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ এই ଡାଲମା ଓ ଶାଗ ହବିଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ और ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।